Ćao svima, moje ime je Ivan i već sam najavio ovaj sjajni foto duel dva velikana, dva od nekoliko najboljih kamera telefona na svetu u ovom trenutku, Vivo X200 Pro u kolaboraciji sa kompanijom Zeiss i Xiaomi 15 Ultra u saradnji sa kompanijom Leica. Ono što je zajedničko za ova dva modela, osim ovako što vizualno podsjećaju jedan na drugi, je prošle godine predstavljeni Samsungov HP9 telefoto senzor od 200 megapiksela veličine 1/1,4 inča, znači poprilično veliki telefoto senzor. On je inače drugi telefoto kod Xiaomi 15 Ultra, prvi je Sony IMX858 sa 3 puta optičkim uvećanjem, a 4,3 puta je optičko uvećanje uz optičku stabilizaciju kod modela Xiaomi 15 Ultra. Vivo taj HP9 ima podešeno na 3,7 puta optičko uvećanje i naravno ima optičku stabilizaciju. Oba modela imaju lasersko određivanje autofokusa. Glavni senzor kod Xiaomija je i ove godine jednoinčni Sony Lit 900, dakle senzor veličine 1 inča, i prošlogodišnji Xiaomi 14 Ultra je imao isti takav senzor, dok je Vivo prošle godine u modelu X100 Pro imao jednoinčni IMX989 Sonyjev, a Vivo X100 Ultra je imao Sony Lit 900. Ove godine je senzor fizički manji, 1/1,28 inča, dakle 0,78 inčni senzor sa širokim otvorom blende od f1,57, otvor blende kod Xiaomi f1,63. Iz kompanije Sony i Vivo kažu da taj senzor ni po čemu ne zaostaje za ovim jednoinčnim senzorom, ali procenite sami na osnovu fotografije, videozapisa koje ćete vidjeti u nastavku da li je bolji ili nije bolji ovaj jednoinčni u odnosu na glavni senzor kod Viva. Ono što treba još napomenuti da glavnim senzorom se može snimati 8K 30 fps kod Viva i telefoto senzor može snimati 8K 30 fps, dok ultrawide senzor JN1 nije sposoban za tako nešto. Kod modela Xiaomi 15 Ultra sva 4 senzore mogu snimati 8K u 30 frame-ova, dakle sva 4 na poleđini. Također 4K u 120 frame-ova mogu snimati glavni i telefoto senzor i kod Xiaomija i kod Viva, s tim što Xiaomi može snimati ili glavnim ili telefoto senzorom kada je 4K pri 120 sličica u sekundi. Dakle, ne možemo krenuti glavnim i tokom snimanja prebaciti na telefoto, dok kod modela Vivo je to moguće, znači možemo krenuti 4K 120 fps glavnim i prebaciti na telefoto. Maksimalna kombinacija digitalnog i optičkog uvećanja kada je u pitanju fotografije kod Xiaomija ide do 120 puta kod fotografija, a kod Viva do 100 puta. Kada je video snimanje u pitanju do 30 puta kod Xiaomija, a do 20 puta kod modela Vivo X200 Pro. Chipset koji pokreće Xiaomi 15 Ultra je Snapdragon 8 Elite, a Dimensity 9400 je u Vivu. Po strukturi su različiti, ali po brojevima i po rezultatima testova su približni. Za nijansu je jači Snapdragon 8 Elite koji se nalazi u modelu Xiaomi 15 Ultra. Ja ću naknadno svakako snimiti detaljnu i realnu recenziju modela Vivo X200 Pro kada se upoznam do detalja sa mogućnostima ovog modela, a do tada uživajte u ovom foto duelu, dakle fotografije po danu, po noći, video snimci danju, video snimci noću, i u komentarima pišite koji vam se model više dopada, Xiaomi 15 Ultra ili Vivo X200 Pro. Uživajte. 4K 60 frame-ova, Vivo X200 Pro, glavni senzor. 5 puta, 20 puta. Glavni, ultrawide, glavni. 2, 3,7 puta, 10 puta, 20 puta zoom. Sumrak pada. Prelepo. Vivo X200 Pro. Polako pada sumrak
Xiaomi 15 Ultra 4K 60 frame-ova, 2x 3x 4,3 puta 13 puta 30 puta zoom. Glavni senzor. Ultra wide, glavni. To je to. Da vidimo kako snimaju sada kada je pao mrak. Snima Vivo X200 Pro 3,7 puta 20 puta zoom. Glavni senzor. 2 puta 3,7 puta 10 puta 20 puta zoom. Vivo X200 Pro 4K 60 frame-ova, već je pao mrak. 4K 60 frame-ova, Xiaomi 15 Ultra 4,3 puta 15 puta 30 puta. Jako loše ovo izgleda. Jako loše ovo izgleda. Ovdje je Vivo lagano dobio 3, 4,3 puta malo bolje. To je HP9 10 30 puta. Ovo zaista loše izgleda. Glavni Xiaomi 15 Ultra 4K 60 frame-ova. Evo jedan video 4K 30 frame-ova. Vivo X200 Pro u potpunom mraku. Glavni senzor. Ovdje nema uopšte svetla. Dakle, svetlosti nula oko mene. Idem niz stepenice. Vidjet ćemo na što će ovo ličiti. Dakle, Vivo X200 Pro 4K 30 frame-ova. Glavni senzor. To je to. 4K 30 frame-ova, Xiaomi 15 Ultra. Glavni senzor. Kao što rekoh, svetlosti ovdje nema. Ali mi deluje na Vivu da se ovdje dole gdje ima svetlosti malo bolje vidi. Ne znam, vidjet ćemo. Xiaomi 15 Ultra 4K 30 frame-ova. Glavni senzor. To je to. 4K 60 frame-ova, Vivo X200 Pro, glavni senzor, dual sa modelom Xiaomi 15 Ultra. Fokus kod Viva. Ajmo šta. Laser sjajno radi posao. Nezgodno je. Ne može se pogoditi tačno. Evo sada sam uspio da pogodim tačno ovaj zoom. Inače ovako na skali je dosta nezgodno kada se prebacuje noću. Dakle, Vivo X200 Pro 4K 60 frame-ova, dual sa Xiaomi 15 Ultra. 4K 60 frame-ova, Xiaomi 15 Ultra, dual sa modelom Vivo X200 Pro. Evo i fokus u mraku kako funkcioniše. Danas sam prešao 20 km, ali ovaj duel
je morao da se napravi. 4,3 puta uvećanje. Glavni senzor. 4K 60 frame-ova. Xiaomi 15 Ultra. 4K 60 frame-ova. Vivo X200 Pro Duel sa modelom Xiaomi 15 Ultra. Glavni senzor. Malo je nezgodno, retko kada prebaci direktno, evo sada je prebacio na 3,7 puta optičko uvećanje. I sada na skali vraćamo ovo već ultra wide, ovo je glavni senzor. Kaže, malo je nezgodno, sada je 4 puta uvećanje. Sve u svemu, odličan Vivo, evo glavni senzor. 4K 60 frame-ova, Xiaomi 15 Ultra. On briljira u ovim situacijama i veoma je jednostavno prebaciti, uvek to ide kako treba. Ovo je 4,3 puta ponovo glavni. Ovo je ultra wide, znatno lošiji glavni. Ponovo 4,3 puta, 5 puta optičko uvećanje. Ponovo glavni. Xiaomi 15 Ultra. Vivo X200 Pro 10 puta zoom, 20 puta zoom. 4K 60 frame-ova. Glavni ultra wide senzor, ponovo glavni. To je to. Xiaomi 15 Ultra, 4K 60 frame-ova. ...30 puta zoom. Glavni. ...puta. Evo, po jedan selfie video. Xiaomi 15 Ultra 4K 60 frame-ova. Duel sa modelom Vivo X200 Pro. Na ekranu telefona ovo delo je odlično, vidimo. Vivo X200 Pro 4K 60 frame-ova, duel sa Xiaomi 15 Ultra. Ovdje mi ne izdaje to tako dobro kao kod Xiaomi. Međutim, vidjet ćemo, možda na ekranu telefona tako izgleda, možda drugačije kada se prebaci. Vivo X200 Pro. Evo po jedan video. Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Pro 4K 60 frame-ova. Glavni senzor. Fokus kod oba modela. To je to. Još po jedan uporedni video. 4K 60 frame-ova. Vivo X200 Pro i Xiaomi 15 Ultra. Neću menjati senzor da mi ne bi ispao neki od telefona. Opet mi znatno svetlije deluje na ekranu Xiaomija. I opet ću reći, to ne znači da je bolji snimak. Pošto nešto veštački deluje, ne veštački, na to što ima dodatnog izoštravanja, može biti veštačko sa manje detalja nego
onda gdje na izgled nema toliko svetlosti. Po jedan video Xiaomi 15 Ultra i Vivo X200 Pro 4K 60 frame-ova. Noć, ima i magle. Vidjet ćemo kako će ispasti. Po ovome do sada moj neki zaključak, moje neko mišljenje da Xiaomi ima nešto bolji video i nešto bolji zvuk. Međutim, vidjet ćemo kada se sve to uploaduje na YouTube-u. Očekujem vaše mišljenje u komentarima. Bilo je to onda, krajem prošlog veka, posljednji se dinar vadio iz šteka. Mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. U tom dobu mraka čulo se živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope pa u Vidovdan. Sigurna terapija da nam spasi dan. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. Sada gledam oko sebe, nikog više nema, ma kakva su ovo šugava vremena. I uvek se smešim na uspomenu slatku, tada jebali smo majku NATO paktu. Glava zvoni, nije mi dobro, sve se ljulja, golo telo pored mene, oko prepona, sve me žulja. Vrtim slike
da se setim i ništa mi nije jasno. Ko je ova pored mene, da se kajem, sada je kasno. Ali on je spreman i ne brine za sutra. Ne misli mnogo, on je heroj nedeljnog jutra. Sada da se vadim, srećom još uvek spava. Možda da se pravi mrtav, pa će onda da ode sama. Ali on je spreman i ne brine za sutra. Ne misli mnogo, on je heroj nedeljnog jutra. Za sutra ne misli mnogo, on je heroj nedeljnog jutra. Ali on je spreman i ne brine za sutra. Ne misli mnogo, on je heroj nedeljnog jutra. Vremena, istok i zapad, divlja plemena.